श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. गुढीपाडव्याच्या आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. गुढी उभारल्यानंतर गुढी उभारण्याचा मंत्र आणि सिद्ध लक्ष्मी मंत्र अवश्य पठण श्रवण करा. या दोन्ही मंत्राचं पठण केल्यानंतर वर्षभर आपल्या घरामध्ये माता लक्ष्मीचा वास राहील. माता लक्ष्मीची अखंड कृपादृष्टी राहील. प्रथम पठण करूया गुढी उभारण्याचा मंत्र. ओम श्री ब्रह्मध्वजाय नमः. 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 श्री सिद्ध लक्ष्मी मंत्र. श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा. 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 श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा.
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। 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 श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा।
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा 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 श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा
श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा